yɛda yɛ ho ase abrampa na no na make asɛm bi sɛ Ghana yɛnte sɛ tete Ghana biem yɛdane nipa bɔnefoɔ na emebunu ni bia nyadwen bi sɛ opportunity come but once enti no say okunkura na opportunity bi no odi make ya obeye ne saa ene okofa obi ni natsena you very careful say me hu abamu wa bi me kwa kofa ne natsena you very careful and trust obi a nansaya na India ni bi e frɛ no David Drassen wabetena Ghana wo ye na dwuma onye boni o yeso mo ti ahema kokoben ni yesi David Drassen ya yira omo hwehwe no mo hwehwe no ye kohu no ni ye kunu ehye ne ka boot eno mo start so mo ya asem ni hwehwe mu say so obi de ne ka ti nipa no ode ne ka no is alleged say ena one ne nipa na ekon so ena na kola a one ne te house boy no san microphone be hu no no mo guidelines baby o mo pena o mu benya no ena o matete papa na akoku no ene say esi achi akora no akoda obi afa wo ne wote etua wo ka watumi ene na tamfo ayeko ame yekuno sen ye de be ma wo sen eti be srawo enkofa obi entire wo fie penkana ma akase ni bi bulldogs abrochirefo muntie me Ghana fo yente se 1990s biem ya dane ni paponefo sikani bre obi apeso o meki ti wo ku a onsuro hwe me ba be fa kura bi na me na tena ene se bi a wo sister baby wa wo fa ase bi ena wo se wo ne betena de a enu kura ehu enu so ehu eti so obetie me mo mo tena ba bi o mo te na wo mo abi a boam na pen krama akese egu fie sa pemwa akese egu fie na de popopa no eni enyan ya yesika ni bre na eye biblica wo se amri bekwa wie nipa beye sika pefo sa eti aba brantie bia dodo na ye o madwen se opportunity bi ba bia no anya bi nipa no de kuno na fa na japade now let me say last 2 years sa papa bi or London and no so oba be di holiday so afi yesi papa ya yira kaso antem kaso oni fuasi ni fio kaso ampatem ye be komu